हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 8 बा कोर पेपर 8 यूनिट 2 रो सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो समस्ते पेशेंसली वीडियो को शेष पर्यंत देख एवं क्लास टी पीडीएफ पाइबापी निश्चित रूपे मो डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अच्छी। तो से क्लिक करके ग्रुप जाकि समस्ते ऐड हो जहाँफल 2 ରୁ 3 घंटा भितर क्लास टी पीडीएफ पाइपर। ओके, तो प्रथम आस यूनिट 2 रो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसु, प्राचीन जुग भाव में ऐतिहासिक माने देश वर्ष को निर्णय कर 10,000 वर्ष काल को प्राचीन जुग बोली ऐतिहासिक माने कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम ख्रीष्टाब्द बेल को देश पतन घटवा सह प्राचीन जुगर विलोप घटला बोली जनाए रोम पतन घटवा सह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुग को यूरोपीय इतिहास में डेथ जुग बोली अभिहित करा जाए, अंधारकालीन जुग बा डार्क एज बोली अभिहित करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथमे पुनर्जागरण देश देश में आरंभ होता इटाली कौटी ना इटाली गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को आसवा, रेनेसा बा नवजागरण यही पद्धति देश देश एक शब्द उद्भव होती फ्रांस देश रेनेसा बा नवजागरण शब्दटी उद्भव होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को आसवा, रेनेसा शब्दटीर अर्थ देश पुनर्जन्म बा नूतन जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रथम यही रेनेसा शब्द को इतिहास लिखन व्यवहार करते जूलियस मिचेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता देश एक मुख्य वैशिष्ट्य थिला, रेनेसार मुख्य वैशिष्ट्य थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाटोनिक एकेडमी देश ठारे प्रतिष्ठा कर इटाली फ्लोरेंस नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश मसीह प्लाटोनिक एकेडमी प्रतिष्ठा कर 1396 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश मसीह कन्स्टांटिनोपल पतन घटी 1453 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रधान केन्द्रस्थली प्राचीन काल यूरोप देश ठारे थिला, एटा होची कन्स्टांटिनोपल ठारे थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को आसवा, देश कन्स्टांटिनोपल आक्रमण और अधिकार करथिले तुर्कीर सुल्तान द्वितीय मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुग को यूरोपीय इतिहास में देश जुग भाव अभिहित करा जाए विश्वासर जुग बा द एज ऑफ फेथ विश्वासर जुग। नेक्स्ट क्वेश्चन, येस और नो पुस्तक देश द्वारा रचना कर पीटर आल्बर्ट द्वारा रचना कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर आल्बर्ट देश रे थिले, फ्रांस देश रे पीटर आल्बर्ट थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को आसवा, रजर बेकेन देश पुस्तक रचना करथिले ना ऑपस मार्दस पुस्तक रचना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण प्रक्रिया यूरोपीय माने देश कठारु शिक्षा करथिले ना अरेबियन कठारु शिक्षा करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम देश मुद्रण यंत्र उद्भावन करथिले ना जॉन गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गुटेनबर्ग डे देश रे थिले ना जर्मन देश रे थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को आसवा, ख्रीस्टियान और मुसलमान मानक मध्य दीर्घ दिन धरी चली युद्ध को देश युद्ध कहुए धर्मीय युद्ध बा स्क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 मसीह देश अनुष्ठान प्रतिष्ठा कर रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेन्स को आधुनिक विज्ञान जनक बोली कहुए ना फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश थिले प्रथम ज्योतिर्विज्ञानी निकोलस कॉपरनिकस थिले प्रथम ज्योतिर्विज्ञानी। आसवा कौन गोटे वाक्य उत्तर दियो अकॉर्डिंग एनईपी क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस अनुसार किसी क्वेश्चन रहिबो गोटे पद उत्तर दियो एवं किसी क्वेश्चन रहिबो शॉर्ट क्वेश्चन जहाँकि गोटे वाक्य उत्तर दियो। तो प्रथम क्वेश्चन कौन आसु चकमक क्वेश्चन, क्यों समय को अंधारमय जुग बोली अभिहित करा जाए। डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आसो कौ जुग को अंधारमय जुग बोली कहुए। पृथ्वी इतिहास में पंचम ख्रीष्टाब्द 15 ख्रीष्टाब्द जाए
10,000 ବର୍ଷକୁ ୟୁରୋପ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ସମାଜ ଅଜ୍ଞାନ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଭଳି ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଐତିହାସିକମାନେ ଅନ୍ଧାରକାମ ଯୁଗ ବା ଡାର୍କ ଏଜ୍ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ 5ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 45 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏଁ 100 ବର୍ଷକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅଜ୍ଞାନ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଣ ଭରିଥିଲା, ଯାହାକି ଐତିହାସିକମାନେ ସେହି ସମୟଟିକୁ ଅନ୍ଧାରକାମୟ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ନବଜାଗରଣର ଯୁଗ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟ୍ରିନିଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ନ୍ୟୁଟନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନ୍ୟୁଟନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର ତାକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିଛି। କାହାକୁ? ନ୍ୟୁଟନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ଆସିବା। ହେଲମଟ୍ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ତ ହେଲମଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାସାୟନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍? ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲିଭା, କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ତିଆରି କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4କୁ ଆସିବା। କଡ଼ସ୍ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ପୁନର୍ଜାଗରଣ ସମୟରେ କଡ଼ସ୍ ଲୌହ ଅମ୍ଳ ଓ ଆଲକୋହଲକୁ ମିଶାଇ ଇଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଅନ୍ୟତମ ଚମତ୍କାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରେନେସାଁ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? କୋଉଟା? ନା ରେନେସାଁର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଟା କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ରେନେସାଁର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ନୂତନ ଜନ୍ମ। ଏବଂ ଏହା ନାସା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଶବ୍ଦ। ମୂଳ ହେଲା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜନ୍ମ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ 6କୁ ଆସିବା। କୋପର୍ନିକସ୍ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ? କୋପର୍ନିକସ୍ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲିବା, ଯାହାକି କୋପର୍ନିକସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା? ୟୁରୋପର ଜ୍ଞାନର ନବୀକରଣ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୋପର୍ନିକସ୍ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ? ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି? କୋପର୍ନିକସ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କପର କେଉଁ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ? ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କପର ଜର୍ମାନ ଦେଶର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ କହିଥିଲେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଅଣ୍ଡାକାର କକ୍ଷରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10କୁ ଆସିବା। ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୂକମ୍ପ କ'ଣ? ରବର୍ଟ ବାଉଲେ ଓ ରବର୍ଟ ହ୍ୟୁକ୍ ଭାକୁମ୍ ପମ୍ପ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ପିଷ୍ଟନ ଓ ବାୟୁଚାଳିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଧାରଣ କରିବା ସହ ନୌକା ଓ ଜାହାଜରୁ ବାୟୁକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଏଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ'ଣ? 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନା, ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍କଲ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ିନିଅ। ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍। ଓକେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନବଜାଗରଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ତ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲା, କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ତ ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, ଯାହାକି ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାରେ ଏବଂ ବନେଇବାରେ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ। ତ ବେଟର ହେବ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ନା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
ନବଜାଗରଣ ଠାରୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କର। ତ ସମସ୍ତେ କି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହୁଅ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଲାସର PDF ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ। ଓକେ। Thank you all.